bela deni na dunya ro kwa diwa be adaka ka dala nyifla kare atebe muso ka habada atekwaro atebe muso ka parce que pourquoi atebe na muso ka mon frère anyon wolo sole muso wodi anamen na sulima anyon wolo sole wodi ma soeur mon frère anam muso men no sulima wodi ki muso folo la wa anyon gaula le wodi. Mon frère, mbademake, ina yi muso perdi la ka muso mentake, i do muso nyon wolo so le wodi. Mba hali bara sangoli makabata ka la i do nintero, kwa la mulu baliya na menka la muso folo la kwa woke filana na take ala habada. Parce que sou menye alla bon konoke, abaraba sou wo detail la muso wonyana. Muso ofana nani ala intérêt memake. Alele ka muso wo kunko hali duma muso nye alele ka portu la ka muso nye mba ni muso wo bede ka karamo barake ni soro nyate muso wo bulo ka wala suma domo ibakelen fakelen bata ka kikono pour que muso men di daraya ni lambe laika wala ko yewa kaluta sunkurumba wota aluki muso men mako sunkurumba ale ni muso wo be sunkurumba alukai muso mema ko muso bakoro ale ni muso wo besu muso bakoro ina men yela ka furu iko sule lon ka soro ko tawo ona la muso bakoro ya ona na sila lambe mema ikunke alu woto men na sula kana de muso la gban la furu kenema kono ka sababu ke nyangbo ya me ibayi muso yegboya la ibadenye makele le gboma ibadenye ile le gboma nyen no te wole de netani ami balo ami falo ami lo ala le ka late al nignonte parce que baraka sebe ma di depuis le nine ansima soro kwini muso mendi nyonye aldi telekelen furuke aldi san furuke aldal si furuke wodon tali la famille kono kala gbeya nyadi wodon tele la famille kono suko ni du sagbete ko di gbeya ile bakelen fakelen nya ko ma kaya nya la ko ma ya ni takabo akono iba mo yinu mom so la gbeya la iba kele ne bomanye iba de ne bomanye jarabita labona hina talabona tinta labona no te mo makeni kele mune dumanye ki make la diabo fi men duma I make niye mune gbeya to ile nye mune dia to ile nya ko bo nile mi make deme ala dianyela ibi make deme ajusu kasikola ibi make deme asonja kola ila la garabi bonimi ila bakele ya hina bonimi donc on make lo aliyal haklisi albadema la koro parce que ile mengera keli ile mengera la ite mo bunye isi kono wokoke ila doya madise mo ma isi mume kono ke kase ini bade men dentoro ka muso tuikun ka kaninkura robe muso men nato I muso la bodia muso men nato froto gita dia ka ke I gera furu muso nyama ini doni dena asaraka bola ini baden dena ajosola ini baden dena akaramo barala wallahi I muso bawa muso kura disi kunde me ile gera ni ala temala la ibade men te die nye habadan hayila kaburu kono ibi le kotan kimiri muso men boni bolo muso kani misikara garati na ejusula muso ni nkoba di kono lonlo ka fo neni muso men terete nyale mperdi ni muso men adi iye mo folo men dankala wole bakelen fakelende itato yi habada te baynye habada muso men no suni malbolo alla kono rofili na ilo la mentala abi gisu kasikotan I hakili bese men wani hakili bese oma me hakili base o makota ini doni na karamo bara menkala cho awani saraka menu talaka dima ba hakke kono rafili ndo ye ya lo na le 100% ka fa ko mendi na ma ko muso folo la wali ko le ye lo la saraka dulu bole ikalo ko saraka temendi ni muso tu nyombolo ki to la furu ro ku muso barabara ke ku ye wasu mankise takala gense ye furu meno e ba su mankise la gense ye furu meno la gense ko le wodike aidi wa oroka wa musokura ke aina na ilfadi
woye maima koni saraka ni domini ni fen critique rata menu dilay mama muni tulu ni fen bizarre wo ay di o ke ko nyonte a muso kura wo naloma musa o kono ko dumana i dumal nye i dumantal nye aliye do le kankanya toto foroto gila inye parce que o baba na wala lo mena yai kunturune la ile la mais tay kunturune la wo muso na bakura wo le fana bela de parce que tasuma le oldi al deni kakara mo bara leke al deni duya leka al nani kana alla ville nya fonye kwa hena kana luma deme ka froto ke do nyama mais do ba ko do lo mena ba le froto gita ka dam na al na al fama kasi alla bulo kada la ba froto gita ka seral be nyama parce que al nyon wolo so le yadi mba ma ke ile ni nyagba ye wodi butu parce que ate kwa iro sans faire neta ni bolo da ite peren kabie o ka ba peren kabie o ka o balu genseni mba gwenye sonjaro butu gisu kasiro ala mma ke lele sonjaro sine ile le ko genini inye genini iba be muso ka bona beta suma perente ila parce que ala akilini ne kwa ina kana kila idon ba tourner ka be idoni woluka wolo so lega wula lewu ay be tasuma ta ka perente la o yoro la fana make donc il est leni yebutu tubabulu ka wole mako malheureux igu susumani te kenema igu susumani te bona ina muso men perdi la ito sorona woko me ibolo bona fana totote yewo parce que to otaro ye walale parce que il était na agbena de wo kalon kwan afuruni jamfale kan adoni jamfale kan amado anyinu tema wo baba na ay découvrir na bloguer na yena mais ababan bana Allah tumana menake elle est venue pour vous payer ababalu sara dilalu matumana mena et puis adala clic clac ta et puis ayewalali halna le fanamawa alele sinin toto alla famille kono butu ate kwairo hapa da kwaidi musogbere to foka le to alla famille kono jamais ate kwairo parce que alla sekera wani wole dévoiler la nya ko tobe ko muso menye al kroke ko mandal nye ye famille wole ye la butu muso woyeye alusilani muso wonya comme ala taala subhanallah parce que il est baba na inani fasu fola mo gberenye ki baden gere su fo anyana ka la point faible lu be fo anyana ko tobe ko muso mendo ni wo valeur ka boalu valeur di wo bi 400 alu kunu nalu bi nalu sinindi wo boloko ka boalu boloko di kwa lu yo wo rotinyana ko muso le sinalu koroke ko dolu gere ya fala akakora nkoroke di pampan akakora nkoroke di pampan muso ka koralu koroke di alu meye samwanu lolu di ba muso lasi kalu lasi ne muso masalu te teremela alu sonko te mayini kala marché là mes belles sœurs yako ay te sabari alu bakay bilala korol musul ko alu yalu mafene mente don alla talon même alma men na talon du boke alte blala wollawo wonna na lu koro valeur le la bodia alla famille men to be ni ke wonna na la famille le to didi alma wonna ni lambe ne dika lalula note na lu koro te to te furute ala nyaslanyete wola talon du alma obo alu loma wola talon du bo mes sœurs les belles sœurs na katele kuna gbebla woka wo baba la viro muso men wani malgré la lubulo ka dia boya ko ta ko dalu korokema mba alu bai sile kaida freme wonya koro zip ka goro blalda la ka freme gbara parce que ate kwairo kwaida la mulubalia ta kala sioma parce que wonyo mulubali la di alu ko la don kamenka o tema sirini ne nani o barababa na lula wo bralu be peze kalu po alon ka ban ka soro ka do alla famille kono mba nye wo muso wolela aldalu sawo ke kela aldalu sawo ke lu kono molu yalu gere mani kala ko memune kene me fembere make alu de ni kanine alu de nya muso na nya lu kono a comporter la selon de ça mba fo ifananto sanje wo gere le baban alla lomena
a mako banyala ou bien abara moye abara famille qui sont plus mieux que vous a dalu multiplier au local ke 0 di kala clic clasta nalu le ya le bara ada falunyana écoute tout simplement je ne veux plus te voir chez moi et puis tu vas rester là-bas et puis la vie continue hein akeni giona alou donc amakelo allié sabari allié dom solu sembo alla fururo amma kelo allié sabari allié biram solu sembo alla fururo alu sengbere talla fururo ile kamuso menta ikame makudoni iti doni na vi ma fene folo alu yalu diagbo yala kalu lomo denu torture la kawa musolu takene makana wo soro ila furu koro wala ko meye bona a kapsalu di koli yo jusu kasi wo ko sa ida fa ko muso wo ye kanka traîner ile ko toi tu sais très bien que quelle souffrance que tu as fait pour avoir cette femme là et puis tu vas t'asseoir croiser le bras entendre tes sœurs dire aux gens que muiwani muso bakoro e kaka traîner encore keko iti doni gere ma fene folo combien de temps elle-même elle est en train de traîner derrière les autres garçons là iti doni ma fene folo a traîner là qu'elle encore quelle considération qu'elle voyait kankadama iti doni ma fene na folo combien de fois akasimanto ye na la alla lu kono kwa kebra bosika rotan comme ballon iti dono ma fene folo combien de temps toi-même là tu l'as envoyé l'argent soit disant que son gars qui est à la maison là qui ne fout rien pour elle ite au calcul mina parce que quoi le gars qui est là-bas là lui il est quelqu'un hein lui il est quelqu'un c'est elle qui traîne derrière le là parce que quoi aye kanka men ke tolta la ke wole kanka peya la odi. Et puis tu sais quoi? Qui est menu tato ilu gerabulo? Ay baraba wo kuma gelemana karamo bara la wo. Wo sini wote yelikela. Ou bien iba yeke. Il est là moi mako wori ni men fana ni tala ke kadama. L'argent qu'elle prend pour avec toi là. Aye wala ka way wo kipe kele la ida ma fene. C'est elle-même peut-être qui s'occupe de gars là. Au moins il est à quel état menya odi ale ba boy le bolo agota kela kelinye kama soro mon fait doni façon menu qu'est-ce fait ou parce que hali kemen yibla la ko ke hakilima ibibla musoko quand elle commence à attaquer sa belle-sœur devant toi là mon frère igerenini yisembaro. Parce que halaka soro ile bara den soro muso berefe iba muso sufuru la mari masa ala halide ni alami kuna de nyate leiden ka ko habada parce que c'est anyede muso ya tabulo dara ya tala iba ma fena yinyon ka finfidi yo ka firi soule iba ma fena on dirait y a pas l'huile au marché on dirait que remonter marché là. Iba ma fena ikamen ma ko muso bakoro iba iluni wo yera fa ko anu gre grandmada comme mama muso koro ba menu sana anna mama muso troisième génération mama muso wodo ira fa ko wodo la iludi alu sini nyete kote aye traîner la kemen ko robtu iba ile haklima na ki sinyana kanu muso wo attaquer ko muso bakoro le blanin koroko gerorombali sunkurumbale de ibaye ateke sorona ablani kororo afasani koroma imiri yela alala kuibata de men yibolo geni ya furu wona inyate la woka oko note e crime ne ka fako ke bara den soro muso gberefe ko furu barasa ko wole to ko badenya barasa limana ya barasa ala ka den do ni muso te dunya do kolonika ini wo ye badema ini wo noro ni nyona fo kaburu fo itai buruju bonyona oko ide ne yabulo furu ma bensa kani ma be megeli me yal ni nyonte make wallahi billahi tallahi muso ki bali ko ye horote abla horote iwolode
I kana ke na fesa me woloden muso na kanya foliana ko fonnesu ye o munkela wo muso la hala barabo na fadena aka den keme men soro yella alala ko kele me ye kenema ko ka koro keme wo bedi e ele kele me ye kenema wo kafsa ta tamme bedi bon koro ala ki harge wole la folo. Quel que soit le problème, follow menani I kato ye foyinye I den yi denedi mba muso ju numo muso ninju anato done ni den wole bate follow. Abara kramo bara ta follow ka fede wole la aname kala numo muso la awoto mbata numo muso flana me yode wole leta muso follow odi. Amma kelo alu ya hakili kenyonka. Alu ya hakili kenyonka. Muso fere kabo, muso dabari kabo. Mais muso la fere ala ni keleya ni nyangoya ni doleka hay muso ya e bandunya kono lumena o te bolalla horo kilinkili ala nyasila nyeba kilinkili silama kilinkili wole yo ko respecter la ka fono ne baden ka muso menta woli de men garabila ne baden na ka kebe ye kaluto e kabila ne baden ko wo kafsa nedi horo le o fola. Et puis ba ya fola ka fo ne baden ka muso menta mode menta kanabila anu tema wo kafsa nedi a sorona le wallahi make ile ni duma ibade musuma wonye meme ya fola kwa nani nyame ka kwa di wate ko muso bakoro ye trenela nkoro keko muso bakoro ye trenela ikoro ke la ni ba ke muso bakoro wo kan wo ye kamen fola wonye le o menawa ikolo I koroke ka 15 ans ni 20 ans to e ka ibila muso bakoro menko I kalo ai ni koroke ni mente donc amba de musumano anye tubi kabama ni ma tubi kabama ite hero soro ila furu kono habada plus ye woliden tonyola I baden kema no fe ile la alala kuile fanante gisusuma soro habada ite gisusuma soro suwa aladi kedima ile fanan tani kala ibani fani badenuka alu fanan bebe bisabrila ile ke kadima yeke wo balo e bibe ke wo fanan balo na do ngere te nyuma fuiko e pi ye muso meno yinu mo muso kan karotinye ke menya koroke ko tobe kule e dia wonye I gera furuke menyana kato kafo nkoroke iwota gere bulo an muso abaraba silala muso baraba barala abara kuma gelema muso bakoro sunkurumba koro letani duela jalala koro letani nkoroke bulo abaraba barala wala me I muso I kewoke naka muso bakoro wo yelomena wulu fla babulo maka lomena ila famille soume ye wolake wulu fla le bo baroke wolo mbaye la alala ile muso ni kono rofli bato kunfe bato gilan bato gere lombali ile mente dunya kalama ye nu mo muso kanka mafo ike menyana su mengere ye alulake ike wodi waka wa wo nyafo nu mo muso nyana wolu fla babulo maka lumena wolu le dento ka lu la famille soufo ka la famille soufo su me ile la do ka menlo ila do ka menlo ila ai dento ko le nyafo mba jama ye wole talaka lu juger. Donc horomuso ile numomso ila bara folo kakanka kemendi ni koroke muso mandinye ma sœur c'est ton problème va te faire voir ailleurs ni seni muso ya lake iseni kola ikem minaba yo maîtriser yo garder yisi ye yida boro ni la furu duma ilake tu es heureuse là où tu es parti yengi na la le numo muso ko ila silate kala lake meni ta le boyari la idi ta kono rofli wota kuye no lado ka ala furu kono iri ta nyango denya wota kuye o lala muso ka me to lala ka parce que wo babo famille jusu ni koro ala ye ke bere le tala ka di oma me alu bansa ni wota la kono rofli gira la lunyona woko ay wamba den ke manam sumano anye sabari anye dien anya lonko furu yemendi ne furu nyoma filale baraba dena hala lubra waka wa jani lai koro ka wa ala sawo sawo lai koro ni te se ro bene da baro
ni tisaro bena me ikono wala kuno ni kalon furu leye amandi nye isembaro dolu fana numo muso ju dolu yeye kabi alubara demso ye lomena korom kebara gira la lomena ka fo mpoto ni ne ko alubara la kuno ka fo ni dona an la famille kono nindi anu dominer parce que oya sorna le domso ju ma ke concurrence ye alnay baden domso te nalta kalama ne muso le di nyo falingana bi domso dolu ye famille kono malgré que doni ne ya di mais aya fait alele kelen peto ye fo famille kono ata fait to ye fo kono kwa lele ye analu aya fe ye fo famille kono ko ala ni barake aya fe ka fo famille kono ko ala ka lele so furuke berebere la hal na ka soro kwa lele lo ni furuke wona la famille koro ile kem kono roflibato ile ye place ngini na ko tobe ile le denke folo di me ki ke denke folo di ibla denke folo ya place la ni ma se ko place ta ala di muso di ma men na to kana daraya wo ta famille wo kono ka laika i do muso juba wo muso kuna bona to yela ka muso wo na dali ateke afe habadan a folo le woto a imposer la furu la mbani furu wo sera kake amase ka fulu bali de fait que akafiyana nkoro ikana muso ninta ninka boyima de ay kana menta de mendi contrôler ay kana menta karamo barala le mendi kana menta muso bakoro le ay bara de se furu le la anato wole la gbana blala ile kunte ikana ni furu de na baraba dano le tolama muso osine ile muso wota wallahi billahi ta'ala make muso baraba fola ka fo kon ka fo nyana abe moyen bela denike wala ko aya fo kondon ka fo le jo adamina yella alala ne baraka yere tife kwa furute be habada parce que do muso ni koro muso ni ke a fait les 140 fila koro aya prouver a fo ku don konne don ka fo adamina ko ikake nama wole prouver kwa duma aba prouver kwa guma ne muso ka dano to koma muso juba dano to furu damina makafo kwa kanake nakera wallahi hale la kaburu kono a fe ka la raison wogira kafo ndon kafo menero choka kanake mba halnik alegere julata fe barato kelempelema ada bwala ka wado karamo bararo makeki ni muso fara ne kuma koronfo Nadi wa don accompagner le la ka commande ko mo gbere kana soro dunya le kelempe koke ada accompagner mu mesa akuma koron ye boada ka funyana muso oma ulule muso kela sungurumba di ka ke kanikela di ka ke muso mangodi kabaka ke muso noro judi kabaka ke mama nintilu di ka ke muso ba c'est-à-dire ka ke muso subedi ka soro iba le la loro a muso menatinye na ko la lo iba le no yera fo ko muso mama muso la le di ale sambi sabani ko sambi nani muso menkeni dunia fembe dal bolodi iba le la vie ni muso ma fene ida soro lu gere baraba nyamo densi ya man ba soro na ki alu sinu o kan lu men na to ye kala sunkurumbadi date blala lu gere taro ay lu la famille tolidi ay lu gere signa benite akelen sunkuru masa kebra ay bebara ba dengbara le soro na kenema kabakana wudi alu kebra me date blaworo alu na to ile takele men soro na iboloke ko te do ile bara ko na nyate la denka ay lu don tanya mode odina si ile labona make me ale tanya mode o kala te feren kabla o kaba fato la o fama lo o didi agboya ko o ile kili ko papa o di ile kili papa me igere wolo de igeli me yekene ma ko kase labona e makelo alta nyamaka igeli me yekene ma muso ka karo konondo leke ka lonkele sayakani ki den soro ki kana telephone ta ko ka muso o wele ka fo ma ko nini ntuma parce que woda ko se ile ba mais no tu mi le blale tu mi sorowa no tu mi blale tu mi sorowa awam makelo aliye sabari denuye innocent lady aluyal kose al denuma hal nal bara musolu bla
aldenu yal la vie le di alu yal madu alden la alu yal den la dianye muso men ko ki den na do ilabo na ke atife iyale la bagara ma fene men yale bolo oti barawa ile tale wodi ani men nani bara oti le labo na oti kilila ko papa wodi okile wodi ke o papa di mais kilila ko papa na boni sororo we kenema pourquoi pas lui aliye tasuma tala kalamu dolu kan luma ko kana ilu koroke maîtriser pourquoi pas il est fanandenti tonobo awamba den lamenkela lo nanka fandi do fon mom so juluka amba anshi ba nya fola te bana fola parce que am make do luye yembi alinim salani alidim sasini aluma de memba soro alu korom solro aluma de memba soro al dom solro alla furu kene lu barasa do la furu lu bara genge do lu sini ni misaro mo gbara talu bolo men dal deme ka furu robe parce que nous mo so ni koromuso men kakan ki deme ki muso lasi ne wolu kara muso la wa bade wolu seto mu ne fala ko alte se foi fala mais en fana ye lala anu muso lu dana la ka fo ini koromuso ba de kani association ma abatinya lu bolo lu mena ye muso gbara takadima alte gi ke nyonte la ko habada ini nu mo muso ido muso na kan I pousse ki bla muso koro muso wale te se fem fala wonyana okoro yella ala la ku do muso ida la tuntun se lanka di be o kama te be muso ka habada parce que ala jahannama le odi wonna na di anani odi alla fami kono nyame ka wo sekere e hotel ro wo dafanya kilimpe o ba shite kan fanya na atese o ma donc Dieu ne toroni buto il est le toroni make nyintila iko genini inye genini mundi bo wo konoro filiro wole igere la décision de ko ila keya ni mai wuli ki lo ila keya siro ile bi shi to ban faralan fagbayala ini badenute muso mentani ni wote ini gisusumate bona ini gisusumate kenema alibi alaye afamu ya ko nyuma di amma alaye hakili nyuma di amma ni bara muso swazi ika lon susu yala ite musota na su mafinye ite musota nile gere ma nyanyini ni baraba nyanyini na ika wole swazi ibara nadi musola men kakanka se ina ni fama men bakalu bloka dialuma aye wole dilaluma ani foli konyuma abaraba ibate muso la silinye ifata la silinye ikorota la silinye kuma te do musuma ila ville odi c'est entre toi et ta femme. Ibaila konorofli ni la gilangila ibi ba blaro ki fa blaro ki badenu blaro ay lana ita vorien wolu ko fe no ay be onya nyini suni tele ay di takalamanta jabere kalmanta ka dile daro il est le suno baliala mais ita vorien wo sonte fo alla lukono il est le muso sonyi fola il est le muso toye daro ale ta sulare me ya blodi wo tote fola la bon kono donc yi hakili ke nyonka amma ke lunalia fe ka jisusuma soron alla dunyerote kono alla msukuro ali alla msota al bade ali o sembaro nka horo ke berebere dolon ayetunya sobi ala la jafama wo bade muso temina amuso fe kwa ya fa koro kenya na kwa yemana nkundama muso ka koroke la silo mena ako konno mo muso ya fe ye dinye ye manankundama akwa muso mako adamina na la banko eke bidi konem baden ya fe kana kuma fe ikilo nimbaden te ko habadan ye mbaden na samala sema o eke bidi ko kama soro mon fe ko I plasi woyenge mbaden plasi woyeye mbaden ti plasita ite mbaden plasita donc ikana na oko jamais de la vie ka fonye konye wodi dindom soma ayaka amana kundi ko kama soro mun fe ninka nin foloma nin taka dima yo dindom soma ayaka amana kundi ndom so bana service flana na ife lo me ku ya fonye ne make ada fo ku ko son kwa make il est le mission à ma ke kasoro ne le madi ko donc il dit gereb la koro ima dabo men kama
Donc aujourd'hui c'est la première et je veux que ça soit la dernière fois. Nendoni nara ima lolo kafo nimfon korokenye afanya na kui bade nentatal terre wama directement. Obake nima kanya lumena c'est entre elle et moi. Ita fo itaro. Konyile la vie kan ka sauver. Nta fe ki mele nimbade ma le tema la. Ko donc nyeme fali yana wole oti. Donc ke bere kakanka wole ke. Ibaden ini baden tema la leodi. Ikini muso melala. Ibaden fanambana lomena kafuyena muso barani neke. Iko c'est entre moi et ma femme. Nya baramenye nyamina la wulela. Ntolo njere baramenye nyamina la wulela. Mais idabla na kumato odi, ça ne te regarde pas. Mon frère ito kala muso nye, ito kala le sabuju nye, yo kala igere la happiness. Ila jusuma yo kala wulela. Donc halibi ala ya famu ya ko nyuma di ama ala ye hakili nyuma di atinyani kala luma parce que anya yala ay lu yere be toroni na ila furu kono jususuma yorota lu kono do edito ale saraka jubola wita wi ayike wi diwa bol bolo do edito ale saraka jubola ayike diwa ka wa kono la muso gbere la ka den soro ay lu gere yai kunfe tellement ay wokipeni ay koroke muso la ay dingina ay gere la fo ay jere koko donc Soute suno, telete suno, hereta ilu gerenye, ile fanante na here sorona. Donc, tant qu'elle la viro, il gisute na sumala. Et ay men franin deni, ay lu badenya bunyete se dona al nignonte. Ka sababu ke mundi, iwatu badema bunyela ka fo kwal ka kola den teleneka. Ibadema membiri bla erreur kono deja. Alubra karamo baralu ke ka gira la kui muso moju le di muso manyi sunkurumba le akendi. Ile ba muso obla muso odo ni duma ile jusukunye. Ibila kota ka muso ka regretter pourquoi muso wala ibade ne détester la. Tu vas jamais l'aimer. À la côté là ma habda. Tant qu'il est massé comme muso le makamuso o soro ka ki saudi ibaden te dienye habada. Donc gena yaran kini wala do la famille kono. Dès le premier jour, avoir à multiplier. I muso le di. Ke gere di ke di. Ilo giro. Ito kala monye yo kala la gisusuma lenye. Ay wa ambaden kemano. Ambaden musumano. Nan sira ya andi bi baro blaya. Nan blara momella aldi ja fama. Kuma le ka dofo furusala menu yanse nkoro ka dofo wolunyana ka dofo am makelu nyana musol la sekere alma musol la sekere ni al koro musol la sekere menu ye nalta kala make yaro aliye wolo I muso ba nyuma yala I do muso idi yela la ko problem ni bolo nan folo ba ki muso kun katimi do ni nuka yela la ko problem ni bolo. Donc yo muso gérer I gere la hakili la notamment di doni nunya ko habada moye na la lukono na fulo ye membulo katimaluka mwati dali ye nyuma ya katimaluka o mandalinye donc amba de la menikelalu na sera wo yoro landi bi baro blaya inshallah ho andi nyon soron kena kalongbere na diara rahmani masanye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I love you guys. Momo bara docteur Malola anye barka blalalmie. Alia partager, alia vidéo ni partager parce que muso siama na furu bere lu brasa ka sababu ke nu muso juldi ke siama insini bi aluku mina na lubulo albara perde la furu dumalla almalo aidi mo menna na muso luma ka jafani ni alial ko senyoma o mote entourage men kakan ka keleba wolle kara keleb la ladi wolle kara furu sabadi donc cercle bras fermé bonyata kono. So ambade la men kelalu allez vidéo partager pour que même ma erreur ma soron folo ala kana wolu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I love you guys. Bonsoir. Merci mon frère. Merci beaucoup. Merci bien. Assalamu alaikum.